Agar penghayatannya benar, maka harus eh, karya dari Roh Kudus di sini. Benar, kok ya, kurang jelas ini. Misalnya sebentar. Harus Roh Kudus yang berkarya atau energisi atau yang berkarya di setiap hati semua manusia. Rasul Paulus mengatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Yang dimaksud memiliki pikiran Kristus di sini adalah para rasul yang memiliki pikiran Kristus sebagai pengajar yang benar dalam gereja Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada Efesus, ya, gereja di Efesus, dengan doa sujud kepada Allah agar memberikan hikmat dan pengetahuan Allah di gereja Efesus. Nah, ini nanti boleh dibaca di rumah ya. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah bahwa tanpa Roh Kudus setiap orang akan menafsirkan ajaran Tuhan dengan sekehendak hatinya, bahkan menyesatkan diri serta menyesatkan banyak orang tanpa ada kebenaran yang terungkap dalam gereja. Agar manusia mengenal segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita harus menerima Roh Kudus yang berasal dari Allah. Jangan ada roh dunia keduniawian yang menyesatkan. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Hanya Roh Kudus yang mengajarkan dan menafsirkan kitab suci dengan benar, baik firman dan praktek kehidupan Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Kesalahan manusia bukan karena mempelajari kitab suci, tetapi memisah, memisahkan kitab suci itu dari kehidupan gereja. Di sini saya berikan satu kesimpulan seperti ini bahwa kitab suci itu dipelajari, ditafsirkan itu dalam rangka gereja ya. Jadi di luar gereja tidak bisa menafsirkan atau mengajarkan kitab suci atau setiap orang seenaknya sendiri membaca kitab suci. Boleh kita membaca kitab suci, kita boleh mempelajari boleh. Tapi untuk penafsiran itu harus gereja yang mempunyai hak penuh itu adalah gereja. Dari mana? Dari Bapak-Bapak gereja, dari tafsiran Bapak gereja. Mengapa harus tafsiran Bapak gereja? Karena kehidupan mereka lebih dekat dengan para rasul dan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita jauh dari kebenaran. Karena kalau kita hanya membaca kitab suci dengan kehendak kita sendiri, maka kita akan jatuh ke dalam pengajaran bidat ya. Memang benar kitab suci ditulis untuk manusia bukan untuk malaikat, tetapi bukan ditulis untuk kepentingan perseorangan atau golongan yang bebas ya menafsirkan ya dari mana mereka berasal tanpa ada kaitan dengan gereja. Jika seorang yang tanpa hubungan apapun dengan gereja dan menafsirkan seenaknya berarti di luar spiritual gereja, maka sangat berbahaya sekali kehendak untuk menafsirkan kitab suci. Jadi nggak bisa seseorang itu menemukan Alkitab terus membaca terus menemukan kebenaran harus melakukan seperti yang dia pikirkan, tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Kesimpulan bahwa kebenaran menafsirkan kitab suci bukanlah kehendak setiap orang, tetapi hanya gereja Tuhan dalam ajaran yang ortodoksia, ajaran yang lurus dan benar. Jadi mengingat bahwa pengkanonisasian kitab suci itu sendiri kontribusi yang terbesar adalah gereja ortodoks ya. Zaman itu belum ada gereja yang lain yang mengkanonisasikan gereja. Jadi kesimpulannya bahwa untuk penafsiran kitab suci itu hanya gereja yang mempunyai pengajaran seperti itu. Makanya gereja kita itu mempunyai sekolah teologia. Di Yunani kalau nggak salah ada 4 sekolah teologi. Yang pertama di Pulau Kreta, yang kedua di Tesalonika, yang ketiga di Athena, yang satu lagi di Cyprus.
di Amerika ada di Boston, juga ada di Kanada. Nah, kebetulan di Kanada ada anak rohani saya yang sekarang menjadi Romo di sana, Romo Innocentius Chan. Dan beliaunya belajar teologi di Toronto, di Kanada. Juga ada di Australia. Di Australia kita punya sekolah teologi juga di sana. Di Prancis kita punya juga, hampir seluruh dunia. Cuman di Indonesia kita sebenarnya punya dulu sekolah teologi, tapi sudah direbut oleh GGUC. Ya itu nanti ceritanya panjang gitu, nggak usah disebutkan. Kita punya, tapi diambil alih kekuasaan oleh GGUC. Ya itu kecelakaan sejarah. Jadi memang ada tanggung jawab gereja sepenuhnya untuk pengajaran gereja supaya benar dalam penafsiran kitab suci. Kita harus punya sekolah teologi, ya itu yang penting. Demikian juga kita harus punya eh, kehidupan monasteri, karena monasteri itu mempunyai kontribusi yang besar untuk gereja, termasuk penafsiran kitab suci, juga kehidupan gereja itu banyak di monasteri. Sebentar nanti saya bicarakan sama Romo Alexius, ya apa yang saya ajarkan ya, barusan istilahnya ringkasannya. Pater, milih sampai yatin Hermeniatis Agias Grafis, dilatih o Hermeneutis tis grafis, monotin ecclesia ectos apotin ecclesia ten gine te Hermenia. Katenas mas bori nameletame geografi ala den iparchilogos na ermine bume tis agias grafis otitelume emis. Dioti I Hermenia tis agias grafis ine logos tu theu que είναι το έργο του Αγίου Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Είπα περιληπτική αυτά, Γέροντα μου. Και τώρα θα επιστρέψουμε στον κύριο Έριξ να μας κάνει ερωτήσεις στους άλλους μας. Έτσι, Γέροντα. Και τα επέμβει εσείς να απαντήσετε, έτσι. Yes, of course. Ya, silakan Mas Erik, saya kembalikan untuk memberikan kendali atau moderator. Siapa yang tanya, atau Mas Erik yang mau nanya, atau Bu Juwita, silakan. Saya yakin materi hari ini sangat ringan, nggak terlalu berat, ya. Iya, makasih Romo. Jadi ini apa nggak ada di apa kesempatan buat Romo yang Alexius untuk yang mengatakan mempelajari memberikan sesuatu gitu, Romo, tidak? Ya ini bebas untuk pernyataannya, tapi nggak apa-apa, kita kasih prologos atau sambutan Romo Alexius. Pater Alexius, nah Mas Pite Kati ya sas ya nakano μετάφρασος στους για το θέμα μας. Ό,τι θέλετε εσείς για θέμα μας ή εκτός από θέμα. Είναι η πρόλογος σας. Όχι, εγώ να σας πω ότι στο τελευταίο, εκεί που τελειώνει το σύμβολο της πίστεως, itu di dalam pengakuan iman Nikea, di akhir dari butir iman Nikea itu. Nikea Κωνσταντινούπολης. Λέει εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Dikatakan bahwa kami percaya pada gereja yang satu, yaitu Katolik dan Apostolik. Όταν λέει Αποστολική Εκκλησία, kalau kita berbicara tentang gereja yang apostolik, δεν εννοεί τη διδασκαλία που είπαν οι Απόστολοι, bukan sekedar pengajaran para rasul saja, αλλά εννοεί τη διδασκαλία που οι Απόστολοι πήραν από τον Χριστό και μας την παρέδωσαν. Jadi pengajaran itu yang diterima oleh para rasul, yang merupakan pengajaran warisan daripada gereja. Και αυτή τη διδασκαλία κρατάμε 2025 περίπου χρόνια. Dan pengajaran itu sudah kami pegang 2025 tahun. Kami yang megang. Η στάση των Αποστόλων, kedudukan daripada para rasul atau karya dari para rasul,
είναι ότι ζουνε το Ευαγγέλιο karena mereka hidup yang sebagai pelaku daripada Injil, κηρύττουν το Ευαγγέλιο dan mereka juga yang mengajarkan Injil itu, και μαρτυρούν για το Ευαγγέλιο. dan mereka hidup dalam kehidupan martir untuk Injil. Δηλαδή δίνουν το ίδιο τους το αίμα. Jadi mereka berkarya bukan hanya sekedar mempraktekkan, tapi juga banyak mengeluarkan darah, Και kemartiran. αυτό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε πάρα πολλές φορές. Να μαρτυρήσουν οι χριστιανοί με το αίμα τους για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Oleh sebab itu dalam sejarah gereja darah martir tertumpahkan itu sering terjadi mulai abad-abad yang pertama sampai hari ini masih terjadi. Ο πρώτος που Karena έδωσε το αίμα kebenaran, του είναι ο karena Χριστός. kebenaran. Ya, pite balik Ο πρώτος που έδωσε το αίμα του είναι ο Χριστός. Dan yang martir yang pertama yang memberikan darahnya adalah Yesus Kristus sendiri, yang mengeluarkan banyak darah, ya martir yang pertama istilahnya. Αλλά δεν έμεινε στο μαρτύριο, αναστήθηκε κιόλας. Dan bukan hanya tinggal bangkit dari kematian juga. Itu yang terpenting. Bukan hanya martir, tapi juga menang dari kemartirannya, bahkan bangkit dari kematiannya. Όταν λοιπόν η αλήθεια που βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή και στα Ευαγγέλια, θα πρέπει να τους πούμε τους ανθρώπους ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για τον Χριστό και τη ζωή του. Kalau kita berbicara tentang kebenaran dalam gereja, juga dalam kitab suci, dan kita harus mengatakan bahwa semuanya itu adalah karya daripada Kristus. Ενώ η Αγία Γραφή η υπόλοιπη μιλάει πώς προετοιμάστηκε ο κόσμος να έρθει ο Χριστός. Jadi kitab suci itu berbicara bahwa bagaimana Kristus berkarya mulai kapan beliaunya hadir di dunia ini. Και η Καινή Διαθήκη, αυτό είναι για την Παλιά Διαθήκη. Itu kalau kita berbicara dari Perjanjian Lama. Jadi kapan Kristus datang itu Perjanjian Lama. Nah, kalau kita berbicara dalam Perjanjian Baru. Και μετά, για την Καινή Διαθήκη, ποιο ήταν το αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της εισόδου του Θεού μέσα στον κόσμο. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu adalah akhir dari karya Kristus yang pertama, yaitu melalui dari nubuatan-nubuatannya, sedangkan Perjanjian Baru itu masuknya dalam pintu gerbang karya Kristus yang pertama, yaitu mulai dari kelahirannya. Καρδιά είπες, Πάτερ, καρδιά. Ya, pite mu? Είπες καρδιά, είπες. Όχι. Ya, isodia. Λοιπόν, ένας Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ιωάννης Χρυσόστομος, ότι είναι από τη μια η Παλαιά Διαθήκη και την άλλη Διαθήκη. Στη μέση είναι ο Χριστός, κοιτάνε και μιλάνε για τον Χριστό και για τη σωτηρία του κόσμου. Ya, Yohanes Krisostomos mengajarkan bahwa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu mengajarkan Kristus, ya. Jadi Kristus dalam Perjanjian Lama adalah pertanyaan dan jawaban adalah dalam Perjanjian Baru. Jadi tengah-tengah sentral dari kitab suci adalah Kristus itu sendiri. Εμείς τώρα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν μπορούμε να πάρουμε ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής ξεχωριστά. Παίρνουμε το πνεύμα της Αγίας Γραφής και το ερμηνεύουμε σύμφωνα με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Jadi kami orang-orang ortodok kalau mempelajari kitab suci bukan hanya untuk penafsiran saja, tapi kami menerima mulai dari awal gereja itu lahir, dan kami menerima spiritual dari Injil itu, dan kami sebagai pelaku Injil itu sebenarnya dalam gereja ortodok.
Δηλαδή δεν είναι κάτι, ένα αποτέλεσμα του Jadi μυαλού, bukan hanya η ερμηνεία, αλλά είναι eh, αποτέλεσμα της καρδιάς. bukan hanya penafsiran hanya buah karya daripada pemikiran saja, tapi juga terlahir dalam hati setiap orang ortodok ya, yang beriman di iman ortodoksi kita. Οι Ορθόδοξοι στην πίστη μας έχουμε δύο μεγάλα, πώς να το πω, δύο μεγάλες, πώς να πω, δύο οδούς οι οποίοι μας βοηθάνε για τη σωτηρία. Η μία είναι η Αγία Γραφή και η άλλη είναι η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Ya, jadi dalam gereja kita ada satu pintu gerbang di mana dalam pintu gerbang itu ada dua yang keluar dari pintu gerbang itu. Yang pertama adalah kitab suci itu sendiri yang terlahir dari pintu gerbang. Yang dimaksud pintu gerbang itu adalah gereja yang ortodoksia kita. Dan yang kedua itu adalah hiera paradosis atau warisan suci daripada gereja yang sudah kita bahas ya beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ada dua, yang pertama kitab suci, yang kedua adalah hiera paradosis atau warisan gereja. Setelah Indonesia kah, hiera paradosis ini warisan suci, Yeronta. Warisan suci, hiera paradosis. Warisan suci. Ya. Μάλιστα. Ναι. Ιερά Παράδοση. Τι γίνεται τώρα? Αυτός που θέλει να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή δεν μπορεί να μην μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Ya pite mu itan komena αυτή που ya αυτός που πάει να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή χρειάζεται να είναι μέλος της Εκκλησίας και να μετέχει ενεργά στα μυστήριά της. Ya. Αυτό που είχαμε πει πριν. Jadi mereka yang bisa menafsirkan kitab suci harus sebagai bagian daripada gereja. Jadi satu kesatuan daripada gereja, satu tubuh dalam gereja. Tidak bisa keluar daripada gereja. Itu yang sudah kita bahas tadi. Όποια ερμηνεία γίνεται έξω, όποια ερμηνεία γίνεται, η ερμηνεία είναι αποτέλεσμα του χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Jadi penafsiran kitab suci itu adalah karya daripada Roh Kudus yang ada di dalam gereja, tidak bisa keluar dari gereja. Di luar gereja itu sudah yang saya katakan tadi, pengajaran yang kering ya, yang kering hanya buku saja, hanya filsafat saja, tanpa ada kehidupannya, kehidupan spiritual gereja. Kalau ada kehidupan spiritual gereja yang ada di kami, karena kami yang sebagai pelaku Injil dan juga sebagai penafsir dari kitab suci itu sendiri. Ya memang agak penyempitan di sini, agak penyempitan. Jadi penafsiran kitab suci hanya di ortodoksi eklesia, di gereja ortodok kita. Λίγο στενώσει η Ιερόντα, γιατί η ερμηνεία εκτός από τις ορθόδοξη εκκλησία δεν γίνεται, έτσι. Είπα στους παραβρεθωμένους εδώ. Ναι. Είναι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ναι, το είπαμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του ότι δεν είμαστε όλοι Απόστολοι, δεν είμαστε όλοι προφήτες, δεν είμαστε όλοι δάσκαλοι. Το Άγιο Πνεύμα στον καθένα δίνει σύμφωνα με την καρδιά του. Ya, jadi Rasul Paulus juga dalam tulisannya mengatakan bahwa kita semua bukan hanya semua para rasul atau semua nabi atau semua guru, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan semua kebenaran itu satu persatu di dalam hati kita, baik di dalam para rasul, di dalam para pengajar, para guru dan lain sebagainya, atau nabi dan lain sebagainya. Jadi semua kebenaran itu yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui pribadi-pribadi yang ada di dalam gereja, bukan di luar gereja, ya, di dalam gereja. Maksudnya itu. Γι' αυτό κάποιοι πατέρες Εκκλησίας
έγραψαν την ερμηνεία, ερμήνευσαν την Αγία Γραφή και άλλοι την ερμήνευσαν με τη ζωή τους. Hmm. Δεν έγραψαν, ας πούμε, βιβλία. Para bapak gereja menulis tulisan-tulisan suci mereka, juga menafsirkan kitab suci itu melalui perenungan yang luar biasa. Tetapi bagi yang lain, orang-orang suci yang lain bukan hanya menulis, tapi mereka menghidupi kehidupan di dalam kitab suci. Ya, biasanya orang-orang suci yang mereka yang sampai hidupnya dengan martir dan lain sebagainya, mereka tidak menulis kitab suci, tapi menghidupi kitab suci. Οπότε η καλύτερη ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι η ζωή του ανθρώπου μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και στην καθημερινότητά του. Jadi penafsiran kitab suci yang terbaik itu adalah bagaimana kita menghidupi Injil itu atau kitab suci itu di dalam kehidupan kita, dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berkontribusi dengan gereja, ya, seperti itu. Apa yang diajarkan gereja yang kita lakukan. Jadi bukan hanya menafsir, tapi sebagai pelaku firman, istilahnya pelaku firman atau pelaku kitab suci. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε την ερμηνεία μαζί με την Αγία Γραφή σαν οδούς, σαν πινακίδες που μας δείχνουν τη σωτηρία μας. Oleh sebab itu, kitab suci itu ibarat jalan kebenaran dan juga sebagai papan pengumuman yang bisa membawa kita menuju ke jalan kebenaran dalam keselamatan kita. Jadi sebagai jalan dan juga sebagai petunjuk, seperti kalau di jalan itu ada marka jalan yang menunjukkan kita menuju kepada kehidupan yang akan datang, itu menuju keselamatan pada Tuhan kita. Όταν βαφτίζεται ορθόδοξος χριστιανός ένας άνθρωπος, kalau seorang ortodok yang dibaptiskan, jadi seorang yang mau dibaptiskan menjadi orang ortodoks, ο ιερέας του δίνει μία λαμπάδα και του λέει, dan Romo itu memberikan lilin kepada si orang yang dibaptis tadi dan berbicara dan mengatakan, έτσι να λάμπει το φως σου μπροστά στους ανθρώπους και να βλέπουν οι άνθρωποι τα έργα σου και να δοξάζεται ο Θεός στους ουρανούς. Dengan membawa lilin itu untuk menerangi dirimu sendiri dan menerangi banyak orang sebagai jalan menuju jalan penerangan hidup menuju kepada kerajaan surga. Jadi bukan hanya baptisan saja, tapi juga ada penerangan, ya, penerangan. Arti lilin itu penerangan. Δηλαδή η ζωή του Ορθόδοξου Χριστιανού είναι και η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Jadi kehidupan orang ortodok itu adalah sebagai tafsiran daripada kitab suci itu sendiri. Kalau kita melakukan dengan baik. Ακόμη και κάποια φορά να κάνει λάθος, γι' αυτό τρέχει στο μυστήριο της εξομολόγησης και της μετάνοιας. Makanya di dalam gereja kita, kalau kita sebagai pelaku Injil sampai melakukan kesalahan atau dosa, kita harus lari menuju ke misteri pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa dalam gereja kita. Jadi pengakuan dosa itu juga termasuk salah satu tindakan sebagai penafsiran kitab suci juga. Kenapa? Karena Tuhan juga mengajarkan bahwa pengampunan itu ada 77 kali 7 pengampunan. Eric Τζουίτα, εσείς που είστε στο προτεσταντικό δόγμα, δεν έχετε αυτά τα μυστήρια. Seperti Bu Juwita dan Mas Erik yang masih di kehidupan Protestan,
kalian berdua belum punya 7 misteri yang kita miliki. Ya. Οπότε μπορεί λίγο να δυσκολεύεστε να το καταλάβετε, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Mungkin kalian agak kebingungan dengan pengajaran kami yang ortodoks seperti ini karena ajaran kami ini sudah 2025 tahun yang lalu dan komplit. Kita tidak pernah mengalami perubahan mulai dari abad pertama sampai hari ini atau perpecahan. Justru yang perpecahan itu di luar ortodoksi ya. Kita sampai hari ini belum mengalami perpecahan. IPA studio bahwa oti ortodoksi mas ikumeniki patriarkiu mas dilatih emis ikumeniki patriarkiu ini topalio tero ortodokso kuten ekume skisma koma kisimera dilatih apot tin epoki ten apostolon kisimera dan ekume skisma iskisma egine ektos apotis ortodoksias mas γέροντα. Ναι. Βέβαια, στο πρώτο σχίσμα που έγινε, το Πατριαρχείο ήταν λάθος. Ήταν Ορθόδοξη τότε η Ρώμη για λίγο διάστημα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Ναι, μέσα στην ιστορία συμβαίνει. Ιστορικό είναι. Ναι, ιστορικό. Δεν θέλω να σας εμείς κουράσω. Δεν μιλάμε ιστορία, μιλάμε για την πίστη ορθοδοξή. Ναι. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Δεν θέλω να πέσουν, δεν ξέρω άμα καταλάβανε τίποτα. Ρώτησέ τους. Saya nggak akan memberikan pengajaran lagi yang mencapekkan karena ini memang sangat membosankan dan mencapekkan pengajaran liturgi. Romo nggak bagus Romo. Tapi mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan Mas Eri, kembalikan. Ya, terima kasih penjelasan pencerahannya Romo. Ευχαριστούμε θερμά για την εξήγησή σας, πατέρα μου. Είναι πολύ safesteros semas. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, berdiskusi, kami persilakan. Ya silakan, mungkin nanti saya juga terjemahkan ke Romo Alexius Marcelos. Mungkin beliaunya akan juga memberikan jawaban. Ini lebih baik lagi karena beliaunya lebih ortodoksi dari kita. Ya silakan, monggo. Silakan Pak Daniel, silakan Pak. Hari ini no mention nggak hadir ya no mention? Ada Pak, ada Romo. Oh, no mention hadir Pater. Ya, oh iya ya. Ada. Pater Alexei, ekume enan pneumatikomu pedi puzi sto Medan. Ini stin kentrik stin notiati Sumatras. Ini pio makri teros. Oh, Christodoulos no mention. Ευλογήσε γέροντα. Ο κύριος, γεια σου. Ya, silakan Mas Eri. Χριστόδουλος. Ya, Christodoulos. Ο Χριστόδουλος ήταν με χειροτώνησε ο Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος παλιά. Dulu Archbishop Christodoulos yang almarhum yang mentahbiskan saya sebagai Romo di Yunani. Ya, silakan Mas Eri. Ya, silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Erik. Eulogite Pater Alexios ke Pater Timotheos. Kyrios. Daniel, Kyrios, Daniel. Saya mohon izin bertanya, bagaimana pandangan Gereja Ortodoks terkait kitab-kitab Deuterokanonika, baik yang di Perjanjian Lama maupun kitab-kitab apokrifa Perjanjian Baru seperti pseudo Injil Yakobus, Evharisto. Ναι, πώς η αντίληψη της Ορθοδοξίας μας σχετικά με δευτεροκανονικά. Στην Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία λένε ότι υπάρχει δευτέρη κανονικά στην Παλιά Διαθήκη. Είναι αυτή πρώτα. Δεύτερον, είναι για Ευαγγελίο του Ιακώβου. Ευαγγελίο του Ιακώβου. Είναι δεύτερον. Yang ketiga tadi apa? Ya, Deuterokanonika, Injil Yakobus. Yang ketiga apa tadi? Hanya dua, Romo. Deuterokanonika dan Proto Evangelium Yakobus. Δύο αυτά γέροντα. Για πείτε μας.
Εγώ τώρα θέλω να σας μιλήσω ιστορικά, τώρα λίγο, και λίγο θεολογικά. Nih, Πες nih. τους. Saya akan memberikan dua jawaban secara historis dan secara teologia. Η ομορφιά της πίστεως μας και της Ορθοδοξίας, ασχέτως να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι και αυτά τα δευτεροκανονικά. Γιατί ο άνθρωπος, αυτό δείχνει ότι ο Θεός έρχεται μέσα στον κόσμο και λειτουργεί μέσα στον κόσμο. Ya, untuk Deuterokanonika bahwa Allah itu berkarya di dalam kehidupan dunia ini. Masuk dalam kehidupan dunia ini. Itu untuk sejarah ya, sejarah. Ναι, πατέρ, και μετά. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε. Υπήρχαν πολλά τέτοια. Πολλά βιβλία διαφορετικά. Jadi banyak masalah tentang penulisan-penulisan kitab suci yang seperti itu ya. Bahkan di zamannya para rasul juga banyak. Όταν έγινε μία σύνοδος όλων των Ορθοδόξων του τότε κόσμου, όλων των χριστιανών, γιατί τότε ήμασταν μία εκκλησία όλοι. Ketika adanya sidang sinode, kita mengerti bahwa kita punya 7 sidang sinode, dan waktu itu 7 sidang sinode itu nggak ada gereja yang lain, hanya Ortodok. Zaman itu belum ada Roma Katolik, belum ada Protestan ya. Ναι, πατέρ. Καθίσανε και είδανε όλα αυτά τα βιβλία που υπήρχαν, αν είναι μέσα στο πνεύμα της πίστεως. Dan mereka duduk untuk membahas itu semua, dan mereka mengatakan apakah kitab-kitab ini betul-betul kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus atau tidak. Ya, seperti itu. Λοιπόν, ναι, της πίστεως. Γιατί τότε υπήρχε κάτι. Πηγαίνανε διάφοροι και γράφανε κάτι δικό τους και υπογράφανε ότι είναι ο Απόστολος ο Ιάκωβος. Ενώ δεν ήταν αυτός. Jadi dengan sidang sinode itu, iman gereja itu harus disaring benar. Karena di zaman itu juga ada banyak orang-orang yang menulis kitab suci dengan seenaknya sendiri dan mengatasnamakan bahwa itu adalah tulisan dari Rasul Yakobus, seperti itu. Jadi istilahnya Injil palsu lah ya. Dan kelihatan kan dari keasliannya, segi bahasanya, dan lain sebagainya itu Bapak Gereja itu lebih pinter daripada kita. Karena mereka duduk bersama, betul-betul meneliti, mengkoreksi, nggak sembarangan ya, betul-betul dikoreksi benar. Jadi nggak sembarangan kayak, oh ini kitab suci, ini bukan, tapi diselidiki betul. Secara arkeologia juga. Che stin arkeologia, πατέρ, έτσι δεν είναι? Nah, dan juga dalam arkeologia juga. Έβλεπαν όμως οι πατέρες που ήξεραν και τους Απόστολους και το πνεύμα και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ότι αυτά που γράφονται μπορεί να μην είναι και πολύ σωστά. Jadi dalam rapat itu juga mereka juga menimbang dan mengkaji juga dari grammar dalam bahasa Yunani. Bisa juga ada kesalahan. Tapi kan kriteria dari penulisan kitab suci bukan masalah kesalahan, tapi juga histori, juga apakah itu betul-betul menuntun iman dalam gereja. Jadi ada seleksi semacam itu. Kalau itu menuntun dalam iman, tetap akan mereka mengkanonisasikan sebagai kitab suci. Και είδανε λοιπόν Και είδαν λοιπόν οι Απόστολοι, είδανε οι πατέρες ότι μπορεί κάποια πράγματα να μην συμφέρουν τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί οτιδήποτε γράφεται στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή είναι για τη σωτηρία μας. Jadi Bapak Gereja yang dilihat adalah bahwa penulisan kitab suci
itu ada hubungannya dengan karya Kristus, karya Allah dalam keselamatan. Jadi intinya itu sih. Di luar itu tidak masuk seleksi. Jadi intinya Και itu. φτιάξανε, Dan mereka, και φτιάξανε, συγγνώμη, ναι, ya, και dan φτιάξανε mereka sudah membuat semacam itu, kriteria semacam itu. Ya, Pater, itu. και φτιάξανε τα βιβλία, τα βάλανε σε ένα που το ονομάσανε Corpus. Είναι αυτή η Αγία Γραφή, το Corpus. Corpus of Bible. Ya, akhirnya mereka menetapkan itu sebagai kitab suci, dijadikan satu buku, baik Perjanjian Lama dan Baru. Ya, jadikan satu. Και τα άλλα τα είπανε δεύτερο κανονικά, δηλαδή second original. Second Yeah. original. No original, maybe second original. And put inside. Jadi mengenai Και το αφήσανε mengenai Deuterokanonika, itu mereka pisahkan, artinya bahwa ini adalah kitab-kitab yang bisa dibaca, cuman perlu dikaji ulang semacam itu. Οπότε φτιάξανε το corpus, δηλαδή φτιάξανε την Αγία Γραφή, βάλανε όλα τα βιβλία που είναι και κάποια τα αφήσανε έξω. Εμείς τώρα στην παράδοσή μας έχουμε πάρει κάποια στοιχεία από τα δευτεροκανονικά, όπως είναι η ζωή της Παναγίας μας. Δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι από δευτεροκανονικά βιβλία. Και αυτά τα δευτεροκανονικά τα αποδέχτηκε η παράδοση της Εκκλησίας. Αποδέχτηκε δηλαδή τη ζωή της Παναγίας η Εκκλησία. Jadi Deuterokanonika itu sudah diterima sebagai kitab suci. Makanya di kehidupan kita, orang Ortodoks itu sudah bukan Deuterokanonika, sebenarnya itu sudah kitab suci. Hanya saudara-saudara kita yang di luar sana yang mengatakan itu Deuterokanonika, kan sudah dikanonisasi oleh gereja. Kalau sudah dikanonisasi ya sudah menjadi kitab suci. Sebutan Deuterokanonika itu kan masih belum layak dikatakan kitab suci kan. Ya, itu sebutan mereka aja. Ngerti ya Mas Stanley ya yang dimaksud mereka itu siapa ya yang Mas Stanley ikuti saat ini? Yes, Romo. Ini ada pertanyaan nih. Yorota ipar kimia erotisi ini Kyrios pu grapse I ebraiki glosa estin I glosa tu theu ilalosa. Ide eleniki glosa estin I glosa tu antropo inousa ke pratusa. Ah, tenksero ini pios grapse auto. Mi pos ini filosofu tenksero. Ya, saya nanya siapa ini yang nulis ini? Ini pendapatnya siapa ini? Tadi Pak Ferry. Cuma ya, Pak Ferry, Ferry coba ini dari mana Pak Ferry ambil tulisan ini? Pak Ferry kelempar Romo, udah belum masuk Romo. Tadi kelempar. Oh, terlempar. Dia menuliskan I ebraiki glosa estin glosa tu theu lalosa. Jadi bahasa Ibrani adalah bahasanya Allah, itu Allah kita ya. Itu saya yang mengatakan. Ini kayaknya tulisan Rasul Paulus ini. Ide elini glosa estin I glosa tu antropo. Sedangkan bahasa Yunani adalah bahasanya manusia. Inousa ke pratusa. Yang saya pikirkan dan saya lakukan. Nah, ini ada tulisan Christodoulos Anaginoskomeena, itu apa maksudnya? Ναι, λοιπόν, Χριστόδουλος. The first Χριστόδουλος. Μπράβο Χριστόδουλος, because you write something too important, αναγιγνωσκόμενα. So, λοιπόν, τι είναι τα αναγιγνωσκόμενα? Είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς που διαβάζονται μέσα σε εκκλησίες. Τα δευτεροκανονικά δεν διαβάζονται μέσα στην εκκλησία. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dibaca di dalam gereja, maka disebut Anaginoskomeena. Jadi tulisan-tulisan yang
harus yang punya kelayakan untuk dibaca, itu Anaginos Komena. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan yang sangat layak dibaca dalam gereja, ya. Itu maksudnya Romo Marcellus tadi, Romo Marcellus untuk Mas Christodoulos. Αυτό που έγραψε ο φίλος μας με τις γλώσσες, η άλλη ερώτηση, έχει να κάνει... Έχουν φύγει, πατέρα. Δηλαδή, θα θέλει να μπει μέσα, αλλά μάλλον έχει κακοκαιρία. Δηλαδή, όλη την Γιαβά έχει και βροχές και κατοίκητες τώρα. Δηλαδή, δεν είναι όλο το σήμα είναι καλό. Εντάξει, αλλά υπάρχει ιδιαίτερη μέρη που δεν είναι καλό σήμα. Έτσι, ερώτηση. Ωραία, ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Silakan, Mas Eri. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Mas Christodoulos mungkin bertanya apa itu Anaginos Komena yang sampai maksud tadi? Apa hanya nyumbang Iya. jawaban? Dulu Romo, Romo pasti ingat Mas Jurgis ya. Dia dulu bilang Mas Jurgis. Oh, Georgios. Jurgis. Ya, Georgios. Nah, dulu dia bilang ke saya bahwa Anaginos Komena itu boleh dibaca tapi tidak boleh membangun doktrin. Seperti itu. Oh, Apa benar? Itu sebenarnya bukan Mas Georgis yang ngomong, itu justru ketua dari GGOC itu. Saya ingat sampai hari ini. Itu dulu mengatakan bahwa Deuterokanonika itu adalah Anaginos Komena. Itu ngawur, Iya. ngaco. Iya, betul beliau yang ngomong itu dulu. Kacau. Nah, Anaginos Komena itu adalah tulisan-tulisan yang layak dibaca dalam gereja. Jadi bukan hanya kitab suci juga kidungan-kidungan seperti Kidung Meneon, Kidung Evkologion, Hieratikon, dan banyak buku-buku dalam gereja, bukan hanya kitab suci dan hanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ternyata kitab gereja itu banyak sekali tulisan-tulisan yang suci oleh bapak-bapak gereja, dan juga ada di dalam pengidungan yang namanya himnologia. Ipa Yeronda, Ston Christodoulos, Palya, Emis Ihame Enas Papas, Uitan Dikos Mas Papas, ala Kateri he apoton. Ναι, κατέρρισε από τον Οικουμενικό Πατριάρχιο και τώρα αυτός έγινε επίσκοπος μας εδώ πέρα, αλλά είναι στο παλιό ημερολόγιο. Και αυτός είχε πει παλιά ότι Δευτέροκανονικά σημαίνει αναγινωσκομένα. Κάτι τέτοιο. Και γελάω, όχι, Δευτέροκανονικά είναι τα βιβλία που ερμηνεύει η Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία. Ενώ εμείς η Ορθοδοξή Εκκλησία δεν είναι Δευτέρη κανονικά, αλλά είναι Αγία Γραφή. Είναι δηλαδή είναι κανονισμένο από του Οικουμενικού Πατριαρχείου και από σύνοδο της Εκκλησίας μας, ότι είναι πλήρης Αγία Γραφή. Δηλαδή δεν υπάρχει δευτεροκανονικά, είναι Αγία Γραφή. Ενώ η Ρωμαϊκή Καθολική είπε είναι δευτεροκανονικά. Αυτός ο άνθρωπος το λέει... Η Ρωμαιοκαθολική. Ναι, δηλαδή δευτεροκανονικά το λέει αυτός, ο επίσκοπος εκείνος, ο παλαιομερολογητής, ότι δευτεροκανονικό συνώνυμο με ανακοινωσκόμενα. Δηλαδή σφάλμα, μεγάλη σφάλμα. Εμείς είπαμε ανακοινωσκόμενα είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και Παλαιά Διαθήκης και Καινής Διαθήκης, αλλά διαβάζεται μέσα στην Εκκλησία. Όχι μόνο Παλιά και
Keni diatiki, emis ke ekume yara paradosi, opos ini imnologia. Dia wasume ke sel nume, opos ini ta biblia, to te kamenea, ke pola ala biblia, putia wasunis tin ecclesia. Opos ini ekologion, hieratikon, ke pola ala biblia. Milame yakilia atas biblia. Jadi kita bicara anaginoskomena, kitab-kitab yang layak dibaca bukan hanya kitab suci ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, juga kidungan-kidungan gereja. Ada 12 buku kidungan gereja mulai Januari sampai Desember. Terus juga ada kidungan-kidungan yang lain, ada juga buku berkat dari para romo yang namanya Evkologion, juga ada Orologion dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu disebut anaginoskomena. Jadi penyebutan anaginoskomena, kitab-kitab yang layak dibaca saja selain kitab suci itu enggak benar. Itu salah pengertian, ya. Seperti itu. Saya yakin Mas Erik Nepite Patir. Ναι. Είναι άσχετο λίγο. Θέλω να πω ότι λίγο σας ζεύω γιατί χρησιμοποιείτε κάποιους όρους ελληνικούς και αισθάνομαι καμιά φορά άσχημα γιατί αυτά τα πράγματα γράφτηκαν κάποια στα ελληνικά, όχι όλα, κάποια στα ελληνικά και χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ανήκει η Ορθοδοξία στην Ελλάδα, ανήκει η Ελλάδα στην Ορθοδοξία. Ναι, Pater. Jadi Θέλω itu suatu pengaburan, istilahnya penyesatan lah istilahnya. Jadi sebenarnya anaginoskomena itu kitab-kitab yang layak dibaca di gereja ya, termasuk Injil juga, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentang Deuterokanonika sudah kita jawab final, itu adalah pendapat dari Roma Katolik dan kita tidak mengatakan Deuterokanonika, kita mengatakan itu sudah kitab suci ya, kitab suci. Kita nggak menyebutnya itu. Dan juga penyebutan anaginoskomena itu untuk Deuterokanonika itu penyesatan dalam bahasa Yunani. Sebenarnya anaginoskomena itu adalah bacaan yang layak dibaca dalam gereja, konteks gereja. Bukan sebutan untuk Deuterokanonika seperti yang didengar oleh Mas Christodoulos ya. Nah, itu karangan oleh ya beliau itu ya, mohon maaf ya. Κοιτάξτε να δείτε, για εμάς τους Ορθοδόξους ο Θεός είναι απλός και Kita κοιτάμε την dalam gereja απλότητα ortodok kita bahwa Allah itu sangat sederhana sekali. και κοιτάμε την απλότητα για τη σωτηρία μας. Γι' Jadi αυτό Allah και... itu Ναι, Allah ναι. melihat secara sederhana untuk keselamatan manusia, tidak aneh-aneh. Allah itu sangat sederhana sekali. Jadi yang dipentingkan untuk manusia itu adalah keselamatan. Yaitu. Μερικά δευτεροκανονικά τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι γιατί είναι σαν μερικές φορές ταινίες του Hollywood. Jadi tentang Deuterokanonika itu seperti film lama. Film lama. Υπάρχουν καταστροφές, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν διάφορα. Jadi film lama yang menceritakan adanya perang, adanya kerusakan dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Αυτό δηλαδή, εμείς κοιτάμε την οδό που μας έχει δείξει η Εκκλησία μας με την εμπειρία της 2.000 χρόνων. Jadi kami melihat bahwa kebenaran itu di dalam sejarah gereja kita yang sudah kita lewati 2025 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi kita bukan melihat film-film lama itu. Karangan manusia ya. Skenario manusia, tapi kita betul-betul menghidupi kehidupan gereja itu penuh dengan kebenaran ya, adanya Bapak Gereja, adanya orang-orang suci, adanya para martir dan sebagainya itu adalah kebenaran, itu adalah Injil yang diberitakan atau penafsiran gereja yang betul-betul penafsiran gereja yang benar itu, kebenaran yang diungkapkan. Ya, Romo. Pater. Daniel,
θα σου πω ένα παράδειγμα. I Saya give kasih you tahu satu contoh. για το πώς η Ορθοδοξία, τα δευτεροκανονικά, ναι μεν δεν δηλαδή τα βάζει μέσα στην ιστορία της, αλλά πάντοτε κρατάει μια ασφάλεια. Jadi seperti Deuterokanonika itu kita memegang, tetapi tidak apa namanya tidak aman, memegang tapi tidak aman. Jadi Πώς istilahnya έχει το megang yang φίλτρο, nggak rapat, megangnya nggak rapat, ya nggak rapat. το φίλτρο της πίστης, το φίλτρο of της πίστης. Jadi dalam gereja itu kita punya filter atau satu saringan, ya, saringan apa? Saringan iman. Ya gereja kita punya saringan iman. Οι γιορτές για την Παναγία μας, ειδικά τα εισόδια που θα γιορτάσουμε και η κοίμηση, είναι ιστορίες, δηλαδή αυτό τα ξέρουμε από τα δευτεροκανονικά, δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Seperti tentang sejarah perayaan penggerejaan Bunda Maria dan wafatnya Bunda Maria itu tertulis di Deuterokanonika, bukan di Injil gitu. Ya, seperti itu. Ναι, πατέρα. Δηλαδή δεν διαβάζουμε το βιβλίο που το γράφει, αλλά παίρνουμε όμως το ζουμί του βιβλίου που μιλάει για την Παναγία και αυτό η παράδοση το αποδέχτηκε και γιορτάζουμε αυτές τις γιορτές. Jadi kami bukan hanya membaca sejarah itu, tetapi yang penting itu dalam buku itu ada tradisi gereja yang perlu kita hidupi atau hiera paradosis yang perlu kita hidupi, itu sebagai inti daripada pengajaran Injil itu, bukan sejarahnya, bukan. Tapi makna teologisnya yang ada dikandung di situ di Deuterokanonika itu. Oke? Ya, mungkin sudah mengerti ya Mas Daniel Stanley Chandra. Ada sesuatu yang membingungkan enggak? Yes, I understand. Ευχαριστώ, Pater. Ya. Χαίρομαι γιατί είστε γελαστοί άνθρωποι. Και αυτός είναι κατοικουμένος μας, είναι από Ρωμαϊκοκαθολικός, αλλά δυστυχώς αυτός ζει με τον πατέρα και μάνα ακόμα στην Ρωμαϊκοκαθολική και τώρα είναι σπουδάζει, είναι στο τέταρτο έτους. Και αυτός όταν θα τελειώσει τις σπουδές θα αποφασίσει να βαπτιστεί εδώ στο ναό μας. Αμήν. Daniel Stanley Chandra. Stanley Chandra. Daniel, God bless you. Νόμιζα ότι Ιζήν, Ρώμο, Μοχών, Ιζήν, Σάγια, τι λέει. Ναι. Romo, mohon izin saya dari denominasi Kristen Protestan Injili. Daniel Stanley Chandra ini από προτεσταντική Ευαγγελική. Δεν είναι από Ρωμαϊκοκαθολική. Οκ. Λάθος από μένα. Ωραία, nice. Ναι. What else? Baptist, ναι. Ευαγγελική Εκκλησία. Προτεσταντική Ευαγγελική Εκκλησία. Nice. Έχουμε πάρα πολλά κλαντών αιρεσιών εδώ πέρα, Γερόντα. Μιλάμε για 500 κλαντών. Όταν έγινε ο προτεσταντισμός, πήγανε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως για να βαφτιστούν Ορθόδοξοι, για να γίνουν Ορθόδοξοι, αλλά τελικά δεν αποδέχτηκαν την πίστη μας και μείνανε Προτεστάντες. Τότε οι πρώτοι Προτεστάντες. Ναι.
Υπάρχει μια ερώτηση από Albert Hendrawan. Salam kenal Romo semua, saya dari agama Islam yang terpanggil dalam iman ortodok, mohon bimbingan dan doa saya perjalanan iman saya. Na nami gnori sete pater ime apotin islamiki islamiki Zoe Ναι, και ναι. έχω καλεσμά στην πίστη Ορθοδοξία να μας βοηθήσετε ναι, να με βοηθήσετε στην Ορθοδοξία, στην πίστη Ορθοδοξία μου, στην πίστη Ορθοδοξία. Albert, nice to meet you. Albert Hendrawan. Ναι. Hendrawan. Salam, Albert. Έχει εδώ πέρα και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά μέρη υπάρχουν οι Άγιοι οι οποίοι πρώτα ήταν μουσουλμάνοι και μετά γίνανε Ορθόδοξοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Di Yunani banyak orang suci yang berasal dari agama Islam yang sudah menjadi ortodok tapi akhirnya menjadi orang suci. Ya. Εγώ αγαπάω πολύ τον Άγιο Χασάν. Saya sangat mencintai orang suci namanya Hasan. Dulu dia orang Islam terus menjadi orang ortodok dan akhirnya kehidupan kekristenannya luar biasa, akhirnya dijadikan orang suci, namanya orang suci Hasan. Saya sangat mencintai orang suci yang namanya Hasan. Ο μουσουλμανισμός είναι περισσότερο θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Islam itu mengambil banyak dari perjanjian lama dalam pengajarannya. Και το μεγάλο πρόβλημα για να καταλάβουν την Ορθοδοξία είναι το πώς δεν μπορούν να κατανοήσει το Ισλάμ ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός και όχι τρεις. Ada satu hal yang tidak bisa diterima oleh kepercayaan mereka. Kita pakai kode aja ya, jangan ngomong itu. Jadi orang yang di seberang sana ya. Jadi mereka tidak bisa mengatakan bahwa iman ortodok yang percaya Bapa Putra Roh Kudus itu satu. Tapi bagi mereka Bapa Putra Roh Kudus itu tiga. Kalau kita yakin bahwa Allah kita Sang Tritunggal Maha Kudus itu satu. Ya silakan Ibu Devi yang mau ikut Zoom di Jakarta, monggo silakan. Iya Romo, karena tadi janjinya jam 8, biasanya itu setengah 9. Saya izin Romo, terima kasih. Father Marcellus, please excuse me ya. Untuk brothers and sisters semua, semangat. Sampai ketemu. Bye. Silakan Bu Debbie. Salam. Bye. Bye. Εύχομαι ο Θεός να σε βοηθήσει να βρεις την αλήθεια του. Semoga Allah memberkatimu, Allah Sang Tritunggal memberkatimu dan menemukan iman yang Katolik dan Apostolik, yang ortodoksi. Mas Albert. Μη φοβάσαι τίποτα, προχώρα για να γνωρίσεις το... Jangan takut apapun, jangan takut. Tetap μη φοβάσαι τίποτα. Berjalan yang lurus sampai tercapai ya. Amin. Terima kasih Romo. Μπορείς να διαβάσεις στο Κοράνι τη σούρα νομίζω 30 που λέει που είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Sero, το surah An-Nisa. Surah Maria. Surah 30. Surah Maria. Surah Maria. Ναι.
bisa Αυτό στο Κοράνι μέσα δείχνει το μυστήριο του ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και μέσα στο Ya. Κοράνι. Dan di surat Maria di kitab suci saudara kita yang seberang sana itu menuliskan tentang bahwa Bunda Maria melahirkan firman-Nya Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi secara terang-terangan dituliskan. Makanya surat Maria jarang dibaca oleh mereka. Gitu. Ya. Mas Albert Endarwan pernah nggak baca surat Maria? Belum pernah Romo. Coba dibaca itu surat Maria, kan ada terjemahannya itu, jangan bahasa Arabnya, terjemahannya. Nah, Saya belum. Al-Quran saya ada di kamar mama saya Romo. Dan sedikit ribet kalau mau buka kitab suci itu harus ada wudhunya dulu Romo. oh gitu. Ya ya ya. Pater tenere avvolo yati sto islamico nootropia iparki mia sinitia oti printia wasi itu geografi itu prepina kanune wudhu semenina na plenune akhir ya Ναι, ναι, ναι. Amatya kita panda έτσι. Και έχουν ειδική προσευχή για να ανοίγει το Κοράνιο, δεν είναι μόνο να. Εγώ Πολύ σεβασμό το Κοράνιο. Πρέπει να φύγω, με περιμένει ο αδερφός μου. Ναι, ναι. Πρέπει να φύγω, με περιμένει ο αδερφός μου, συγγνώμη. Εντάξει, πατέρα, ωραία. Romo Marcelos minta izin mau pergi karena ada pemberkatan di rumahnya saudaranya. Ya. He called me now. Eropoli, Pater. Thank Evaristo. you, Pater. Kalispera, Pater. No. Ευχαριστώ Γέροντας. Terima kasih Romo. Ya. Θέλω να ξαναμιλήσουμε. Θέλω να ξαναμιλήσουμε με τους ανθρώπους όλους και να προσεύχονται για μένα και για όλοι να προσευχόμαστε και να ξέρετε πως όλοι οι χριστιανοί και όλοι ειδικά οι βαπτισμένοι χριστιανοί συναντιόμαστε πρώτα στο Άγιο Ποτήριο. Jadi saya ingin berbicara lagi, jangan khawatir, saya akan sering ketemu nanti sama saudara-saudara. Ingat bahwa kita orang Kristen. Ini Pater. Evaristo Poli, adio Pater. Ya. Evaristo Pater. Evaristo, Pater. Ευλογείτε Γέροντα. Mungkin besok kita bisa. Albert Hendrawan. Okay. God bless you. Ya. Daniel. Thank you Romo. Thank you You all Pater. stay strong in the name of Jesus. And Guita, Erickson, Amin, Pater. Thank you, Evaristo Pater. Poli. Kendarto, Ναι Γέροντα. everyone, God bless you all, your Okay. families, your friends, Ya. and your hands to make good things, good to give help for everyone. Ya. Oke, Pater. Okay. Thank you. Evaristo Pater. Thank you, Pater. Thank you, Pater. Thank Very you. much the bishop, the local bishop, Konstantinos, and Father Choco, Timotheus Choco, for calling. Okay. Oke. Okay, thank you. Oke. See you next time. Oke, I think. See you next Pater. episode. Next time, Pater. Pater. Thank you, I'm sorry, Pater. but Thank you, Pater. now I am in the city of my brothers and take for 2 days, 3 days, and it's a family busy program. Okay, Iya, ya. I Oke, have a Pater. family busy program. Oke. Halo, Pater. Selamat bekerja. Thank you very much. Thank you Thank very you. much. Kali dulu ya. If Halo, Father Pater. Timotheus, if you want to have one other day a meeting, call me. Okay. Oke. Nih, Pater. God bless. I show you, Pater. Oke. Mana ευλογημένο Pater. Evaristo Bye bye. Pater. Bye. Ya. Thank you, Pater. Jadi Romo Marcelos nanti akan sering datang ke kita.
Tapi jangan khawatir, kita sudah menemui, saya sudah minta izin sama Uskup kok. Uskup sudah ngasih izin. Iya, Pak. Jadi untuk itu pertemuan kita minggu depan masih eklesiologi ya. Kita akan membahas tentang Iagietis Ecclesiasmas, tentang orang-orang suci gereja ya. Iya. Apa yang disebut orang-orang suci ya untuk minggu depan. Ya silakan Mas Heri, mungkin ada yang disampaikan lagi, silakan. Iya, terima kasih Romo, terima kasih. Sebentar Romo, mengenai untuk minggu depan. Kan yang kita pakai ini kan apa namanya, Zoom-nya ini mau dipakai pas hari Kamis. Jadi kita undur ke hari Jumat gimana Romo? Nggak apa-apa. Kita Iya. undur nggak apa-apa hari Jumat. Jadi minggu depan sama minggu depannya lagi hari Jumat begitu Romo. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Erik. Iya. Iya. Mungkin Ya, gitu, nanti saya tidak hanya Romo Marcelos yang saya undang, banyak. Ada Uskup dari Tesalonika, mungkin Romo Theocharis ya, itu teman satu kelas saya, itu juga seorang bishop di Tesalonika. Mungkin saya akan hubungi beliaunya, kalau beliaunya bisa memberikan pengajaran sama kita, luar biasa itu. Iya, Kalau Romo. Iya, beliaunya Romo. bisa 1 jam kan luar biasa itu. Iya, Romo. Ya. Nah, Kami sangat membutuhkan pengajaran yang benar-benar itu Romo. ya, jadi jangan mendengarkan apa yang katakan Anaginos Komena itu Anaginos Komena. Deuterokanonika. Iya. Nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada hubungan. Itu Iya. apokrifa ya, Romo ya? Itu termasuk apokrifa juga ya? Oh bukan, Bukan beda. lain lagi ya? Apokrifa itu adalah buku yang sampai hari ini belum ada penulisnya. Oh gitu. Itu di zamannya para rasul. Itu ada banyak buku yang ditolak kanonisasi Alkitab seperti Karena nggak jelas dari Hermas. asal usulnya ya, Romo. Nggak Ya. jelas. Jadi seperti Gembala Hermas ya. Iya, Gembala. Itu nggak apokrifa ya? layak. Terus tulisannya Josephus. Josephus itu muridnya Sejarawan. Rasul Yohanes. Itu juga ditolak oleh gereja. Tapi itu apokrifa, hanya historis, Romo. ini historis. Nah, untuk Deuterokanonika sebenarnya itu sudah kitab suci. Oh Itu iya, sudah iya. kitab suci Iya, ya, tapi seperti ya ada Protestan kitab enggak, Esther, Hmm. tambahan Salomo, Daniel, Ya, kebijaksanaan. Daniel, Sirach, dan sebagainya. Itu Sirach. sudah kitab Yudit. suci, itu sudah dikanonkan oleh gereja kita. Tetapi setelah gereja Barat skisma dengan kita pada tahun 1054, Ya. mereka ketika sudah keluar dari ortodok, mereka memberikan pengajaran yang beda supaya tidak sama dengan ortodok. Salah satu contohnya, semua romo-romonya nggak boleh menikah. Nah, sedangkan di kita ada romo yang jalurnya menikah, ada yang jalurnya tidak menikah di kita. Tapi mereka pukul rata, tidak menikah. Kitab suci seperti Daniel, tambahan Esther dan sebagainya, itu sebenarnya sudah kitab suci oleh mereka dikatakan Deuterokanonika. Deuterokanonika. Nah, itu sebutan mereka saja. Nah, jadi istilahnya kitab yang kedua lah setelah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Intinya bahwa ini kitab sejarah yang menghantarkan supaya Perjanjian Lama itu ketemu dengan Perjanjian Baru. Memang betul kalau nggak ada ini nggak nyambung gitu loh. Karena begitu Maleakhi ketemu Injil Matius, nggak ada sambungannya, nggak ada sambungannya gitu. Nggak ada sambungannya. Nah, oleh Bapak Gereja itu sudah komplit sebagai kitab suci. Tapi ketika setelah skisma, mereka penyebutannya namanya Deuterokanonika. Nah, oleh pengajarannya Bapak yang uskup itu, Deuterokanonika itu disinonimkan, disamakan dengan Anaginos Komena. Jadi kitab-kitab yang layak dibaca. Memang kayaknya didengar enak, tapi sebenarnya adalah penyelewengan kebenaran. Yang disebut Anaginos Komena itu adalah buku-buku yang dibaca di dalam gereja, bukan hanya kitab suci. Ya ada
Kidung Meneon, ada Orologion, ada lain sebagainya. Nanti kalau Mas Erik datang ke sini tak tunjukkan buku-buku gereja yang dibaca itu yang selalu Iya, kalau iya. ada liturgis itu saya kidungkan seperti Kidung Katabasia ya, Kidung Katabasia itu ada di Engkolpion, bukan di Meneon, tapi di Engkolpion. Nah, itu enak sekali saya kidungkan juga dan sangat syahdu sekali. Ada irama 4, ada irama 3, irama 1, irama 2. Enak banget gitu loh. Iya, iya, Kalau iya. Anaginos Komena itu adalah Adonis Komena. buku-buku yang dibaca di gereja, dalam gereja. Dalam acara liturgis, dalam pengajaran, atau di sekolah-sekolah teologi yang saya sampaikan tadi ya. Atau di kehidupan monasteri. Di kehidupan monasteri mereka kidungkan itu lagu-lagu itu. Makanya di monasteri itu liturgi itu sampai 10 jam. Karena dikidungkan. Kalau di gereja kita ya nggak berani kita ngidungkan ya. Kapan pulangnya kan gitu. Kita baca cepat. Kita baca cepat. Tapi kalau di monasteri dikidungkan sampai habis. Jadi gitu. Romo, besok saya ke gereja, saya mau ditunjukkan ya, Mo. Oh pasti nanti saya tunjukkan sampai kalau umat kita sudah saya kasih tahu semuanya, sudah saya kasih tahu dan termasuk pengajaran yang mengatakan bahwa di ortodok itu 7 kali sembahyang itu ya pengajaran sesat itu nggak ada. Itu artinya apa? Pembatasan dalam doa. Sedangkan di monasteri kita ada lebih dari 7, lebih dari 12, lebih dari sebagainya. Iya, iya. Yang makan dengan orang seberang sana itu. Kalau orang seberang sana itu 5 waktu, ortodok lebih hebat lah 7 waktu kan gitu. Itu semuanya. Padahal lebih ya Karena Romo ya, lebih. kita lebih dari itu juga. Karena kita punya doa yang namanya paraklisis. Paraklisis itu adalah doa yang kita memohon sama orang suci supaya orang suci itu mendoakan kita. Nah, masing-masing orang suci punya paraklisis seperti Tuhan Yesus punya doa paraklisisnya. Malaikat punya doa paraklisis. Bunda Maria punya doa paraklisis. Orang suci A, B, C. Nah, orang suci itu berapa? Ribuan. Lah kalau itu kita lakukan doa paraklisis saja, nggak usah liturgi. Satu hari bisa 10 kali sampai 30 kali hanya paraklisis. Bayangkan. Ngerti nggak ini Mas Christodulos? Ya, Romo, Iya, iya. mengerti Romo. Nah, itu. Jadi di dalam gereja ortodok ada doa paraklisis. Doa paraklisis itu kita mohon bantuan kepada orang suci supaya orang suci mendoakan kita. Dan mengingat bahwa orang-orang suci yang meninggal itu hanya tubuhnya, tapi jiwanya mereka hidup bersama dengan Sang Bapa. Iya, Jadi iya, mereka nggak Romo. mati, mereka nggak mati. Dan banyak kesaksian-kesaksian orang suci pun pernah datang ke pelayanan selama 3 bulan dan hidup, mereka hidup, membaptis juga, memimpin pernikahan suci, yaitu Agius Nectarius. Orang suci namanya Nectarius itu pernah hidup bersama-sama satu desa itu yang ortodok di Bulgaria dan pakai bahasa Bulgaria. Dan tanda tangannya juga bahasa Bulgaria yang mengatakan Nectarius Pendapoles dalam bahasa Bulgaria, bayangkan. Padahal Agius Nectarius tidak pernah berbelajar bahasa Bulgaria. Tapi ketika dia melayani Bulgaria, dia bisa berbahasa Bulgaria. Artinya apa? Bahwa semua kalau Roh Kudus menghendaki akan terjadi. Nah, itu ada ini pengalaman hidup ya dalam gereja ortodok kita luar biasa. Enggak hanya ini bukan cerita fiksi ya, tapi ini benar-benar kenyataan. Oke ya, mungkin itu dulu Mas Erik, saya kembalikan monggo. Kalau ditutup silakan. Ya. Masih ada pertanyaan silakan Bapak. Ya, makasih Romo. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup, Pak. Luar biasa hari ini. Cukup ya. Ya, terima kasih double berkat Ya. dari Romo. Double Romo. Kiranya Tuhan berkati kita semua yang ambil bagian dalam pembelajaran ini. Saya kira itu saja Romo.
terima kasih banyak buat pengajarannya dan kami mohon Romo terus menuntun kami dalam apa pembelajaran kebenaran ini. Ya, Oke, saya kira itu saja teman-teman. Kita akan tutup dan nanti kami mohon doa berkat ya Romo. ya, ya, ya. Ya, Pasti. nanti yang nutup doa saya mohon kesediaan Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Nutup kita dalam doa penutup. Makasih. Baik, Pak Erikson, ini ada yang bertanya, Pak Ah, Albert. ya, Romo izin bertanya, sembahyang harian di dalam gereja Ortodoks itu sebutannya apa? Soalnya dulu pernah nonton di satu kelompok menyebutkan sholat dan ada acara berwudu. Gimana? Ya, itu nggak ada itu. Wudhu itu nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada wudhu Ya, itu. kalau ya memang itu mungkin Romo ya. Jadi dulunya tidak ada seperti apa tadi Deuterokanonika itu. Gereja mula-mula tidak pernah ada itu Deuterokanonika, setelah skisma baru ada muncul istilah itu gitu ya Romo ya. Ya, Terus juga apa namanya ajaran-ajaran yang baru timbul, ajaran rapture itu padahal dulu tidak pernah ada sebelumnya gitu ya Romo. ya, seperti itu. Ya gitu. Begitu ya Pak Hendrawan, sudah cukup jelas ya Pak. Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih ya, tetap setia Pak Albert ya. Tetap kita sama-sama belajar Pak Albert. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja. Silakan Pak Daniel Stanley memimpin kita dalam doa penutup, dilanjutkan doa berkat. Baik, mari kita dalam doa. Doxa Santa Patria che io che agi mati kinin kein non io non amin. Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami boleh belajar pada malam ini dengan hamba-Mu Romo Alexios dan hamba-Mu Romo Timotius, dan kiranya apa yang kami pelajari membimbing kami untuk semakin mengenal kebenaran-Mu, dan kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan baik setiap kami anak-anak-Mu dan juga bagi